Urdupedia। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दूपीडिया की एक नई और बिल्कुल दिलचस्प वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बेशुमार हॉरर और इस तरह के डरावनी वीडियोस और कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आप ये स्टोरी सुनकर यकीनन रात को सोते हुए डरेंगे। दुनिया में ऐसे लोग, दोस्तों ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसे अपने मरे हुए रिश्तेदार और मरे हुए कज़न यानी कि मरे हुए बच्चों से बातें करती है और वो बातें बिल्कुल सच हो जाती हैं। दुनिया में ऐसे लोगों और बिलखुसूस ऐसे बच्चों की कोई कमी नहीं जिन्हें वो बच्चे भी दिखाई देते हैं जो उनसे पहले गुजरे हैं, यानी अब वो ज़िंदा नहीं हैं। मगर क्या ये सच है कि इन बच्चों को ऐसे नादीदा अफराद नज़र आते हैं जो वाकई अब अपना वजूद नहीं रखते, बल्कि ये बच्चे तो इनके बारे में पूरी तफसील भी बता देते हैं कि वो कौन है, कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाल ही में लंदन में एक ऐसी कहानी मंजर-ए-आम पर आई है जहां कुछ बच्चों ने यह दावा किया है कि ना सिर्फ मरे हुए बच्चों से बातें करते हैं बल्कि इनके साथ खेलते भी हैं, बल्कि कुछ बच्चों ने तो अपनी जहानी नानी या दादी से मौत के बाद मुलाकातें भी की थीं। 3 साला रोज़ालिन ने अपनी मम्मी रेबेका को बताया कि इसके मुर्दा दोस्त भी हैं। मिसिस रेबेका एक सहाफ़ी हैं। इनका कहना है, मैंने अपनी बेटी से कभी मौत के बारे में कोई बात नहीं की थी। गोया मैंने इसे ज़िंदगी और मौत के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में रिकॉर्ड से ये पता चला कि इन बच्चों ने जिन मुर्दा दोस्तों की बात की थी, इनके नाम 1800 के अचरे में रिकॉर्ड्स में मिल गए। रेबेका कहती हैं कि मेरी 3 साला बेटी रोज़ालिन ने बड़ी खुशी खुशी हमें ये बताया कि मेरी एक नई दोस्त है जो सबसे अच्छी है। जब मैंने रोज़ालिन से इसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया, वो टिली है और हमारे ही घर में रहती है। वो मेरी बेहतरीन दोस्त है और वो मर चुकी है। इसी तरह एलेक्स भी मेरा बेहतरीन दोस्त है और वो भी मर चुका है। इसकी मम्मी और दादा भी मर चुके हैं। हम सब बच्चे मिलकर खेलते हैं। मेरी बेटी रोज़ालिन ने ये बातें बताकर मुझे हैरान कर दिया। वो मज़ीद कहती हैं कि ये कोई फ़र्ज़ी बातें नहीं हैं, बल्कि मेरी बेटी ने बड़े ठोस और मजबूत लहजे में हमें बताया कि ये सब बिल्कुल सच है। इसकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहरें दौड़ गईं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि एक ज़िंदा बच्ची मुर्दा बच्चों के साथ कैसे बातें कर सकती है और वो मुर्दा बच्चों के साथ कैसे खेल सकती है। इसकी बातें सुनकर मैं अंदर तक लर्ज़ कर रह गई, मगर मेरी बेटी बड़े वसौक से कह रही थी कि ये सब बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। मगर इसकी बातों ने मेरे पूरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ा दी। रेबेका का ये भी कहना था, हम ऐसी किसी बच्ची को नहीं जानते जिसका नाम टिली हो, और ना ही मैं एलेक्स नाम के किसी बच्चे से वाकिफ़ हूँ, और ना ही मैंने अपनी बेटी से कभी मौत के बारे में कोई बात की, और ना ही इसे मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में बताया है। फिर न जाने वो क्यों मुझसे ऐसी बातें करती हैं कि मेरे पूरे जिस्म में खौफ की लहरें दौड़ जाती हैं। न जाने ऐसी कौन सी बातें को इसके दिमाग में डाल रहा है। मैं खुद को एक हकीकत पसंद, अमली और बाशऊर खातून समझती हूँ, इसलिए ना खुद ख्याली बातें करती हूँ और ना ही अपनी बेटी को बताती हूँ। वाज़ह रहे कि रेबेका गुज़िश्ता 17 बरस से एक सहाफ़ी हैं। वो ना तो तूहम परस्त हैं और ना जिन भूतों या यूँ कहना चाहिए कि बदरूहों पर यकीन रखती हैं। इसी तरह इनके शोहर भी एक खुले जहन के मालिक हैं और ख्वाबो ख्याल की दुनिया में नहीं रहते। वो भी ना ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं और ना ही कभी अपनी बेटी से इस किस्म की बातें करते थे। इस हवाले से बातें करते हुए रेबेका ने मज़ीद कहा, हम लोग नार्थ में रहते थे जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं है, मगर हम एक जंगल के बीचों बीच रहते हैं और हमारा घर से निसफ मील तक हमारे पड़ोस में कोई भी नहीं रहता। लेकिन एक बात आपको सच सच बता दूँ कि अपनी बेटी की ज़ुबानी इस तरह की बातें सुनकर मुझे ना तो डर लगता है और ना ही खौफ आता है। मैंने माफूकुल फितरत चीज़ों और बातों पर कभी यकीन नहीं किया और ना करूँगी, लेकिन एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है, वो ये कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि रोज़ालिन ने मुझसे ये बातें की हो, बल्कि उसने मुझसे ये बातें इस वक्त भी की थी जब इसकी उम्र सिर्फ 1.5 साल थी। मुझे आज भी याद है कि इन दिनों मुझे बार बार तह खाने के दरवाजे की तरफ इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश करती थी।
اس کی باتوں اور حرکتوں سے مجھے ایسا لگا تھا کہ روزلین کو کوئی بھیڑ دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے تو اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی، مگر جب وہ مسلسل مجھ سے یہ کہتی رہی کہ ممی وہ دیکھے سامنے بھیڑ ہے، تب میں نے سامنے دیکھا لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس کے چند ہفتوں بعد جب ہم وہاں دوبارہ گئے تو میری بچی نے بڑی اداسی اور لہجے میں بتایا کہ ممی وہ بھیڑ تو چلی گئی مگر اب یہاں نہیں ہے۔ بعد میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں آج میرا گھر تعمیر کیا گیا ہے، یہاں کسی زمانے میں بھیڑوں کا ایک پرانا فارم ہاؤس ہوا کرتا تھا، مگر میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ البتہ جب روزلین نے مجھ سے ایسی باتیں کی تو میں اس کی باتوں پر توجہ دینے پر مجبور ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ اس باتوں میں کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہے۔ ویسے بھی اب وہ 3 سال کی ہو چکی ہے اور پہلے سے زیادہ سمجھدار بھی ہے۔ وہ اب چیزوں کو سمجھنے لگی ہے، کوئی دودھ پیتی بچی نہیں رہی، اور وہ ابھی تک مجھ سے اپنے مردہ دوستوں ٹلی اور ایلیکس کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ مجھے ان 3 برسوں کے دوران اب بھی اپنے گھر میں تھوڑی سی بے چینی اور الجھن تو محسوس ہونے لگی ہے۔ اس کے باوجود میں توہمات پر یقین نہیں رکھتی اور یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میں جن بھوتوں اور بدروحوں پر یقین نہیں رکھتی اور ان سے خوف کھاتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی کے مختلف انوکھے اور بڑے نرالے انداز ہوتے ہیں اور ہر ایک کا انداز جدا ہوتا ہے، پھر بھی میں توہمات کو نہیں مانتی۔ پھر ایک روز میں نے سوچا کیوں نہ اس جگہ تھوڑی بہت کھدائی تو کراؤں تاکہ کسی حقیقت تک پہنچ سکوں اور روزلین کی باتوں کو غلط ثابت کر سکوں۔ مگر آج میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ جب میں نے 1861 کا مردم شماری کا ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا یہاں الیگزینڈر نام کا ایک 10 سالہ لڑکا رہتا تھا۔ اس کے 30 سال بعد کا یعنی 1891 کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس مدت کے دوران ایک ماٹلڈا نامی 20 سالہ لڑکی رہتی تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نوجوانی میں بھی یہیں رہتی تھی۔ کافی عرصے سے مسلسل اس جدوجہد میں تھی کہ کسی طرح یہ ثابت کر دوں کہ ایلیکس، ٹلی اور وہ بھیڑ میری بیٹی کے ذہن کی ایک طرح ہے۔ مگر پھر میں نے ایک تازہ ریسرچ دیکھی جس سے مجھے پتہ چلا کہ برطانیہ میں ہر 5 سے 1 فرد روحوں یا بدروحوں پر یقین رکھتا ہے اور یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ انہیں دیکھ چکا ہے۔ میں نے تھوڑی بہت بھاگ دوڑ کی اور ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس ملک میں مجھ جیسے والدین کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن کے بچے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مردہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جیسا کہ دی سکستھ سینس نامی کردار کچھ مردہ لوگوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ 33 سالہ کیٹی جونز کینٹ کی ایک کیریئر ہیں۔ ان کی 11 سالہ بیٹی ایلس جب 2 سال کی تھی اس وقت سے ایسے لوگوں کو دیکھنے کی دعویٰ بھی کیا کرتی تھی جنہیں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ کیٹی کا کہنا ہے جب ایلس 2 سال کی تھی تو وہ چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ میرے کمرے میں 2 گندے آدمی ہیں جو مجھے مسلسل گھور رہے ہیں اور مجھ پر چیخ بھی رہے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ میرے بیڈ کے کنارے پر شیلا نام کی ایک لڑکی بیٹھی اپنی ممی کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے ایک پرانے اخبار کے کچھ تراشے نکالے تو پتہ چلا یہاں اس نام کی ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ یہ جاننے کے بعد میں خوفزدہ ہو گئی۔ پھر ایلس نے مجھے بتایا کہ اس کی دادی کا نام بھی ایلس تھا جو میری بیٹی کی پیدائش سے 1 سال پہلے مر گئی تھی اور وہ اسی لیے اس کمرے میں آتی تھی۔ اس نے بتایا کہ پھر اس کی نانی نے اس لڑکی اور ان دونوں افراد کو وہاں آنے سے منع کیا تو انہوں نے اس کی بات مان لی اور پھر نہیں آئے۔ کیٹی نے بتایا کہ ایلس اپنی نانی کے لباس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتا سکتی ہے جو وہ پہنا کرتی تھی۔ جب ایلس 3 سال کی تھی تو اس گھر کی ایک خاتون کی گود میں نانی ایک بچہ دیکھنے آئی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس بچے کا نام میکس ہے۔ وہ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے مذکورہ خاتون کو یہ بات نہیں بتائی اور نہ یہ بتایا کہ اس کا نام میکس ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ کہنے لگی کہ میکس اور نانی اب بھی وہاں ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میکس کی 34 سالگرہ ہے۔ جب میں نے چیک کیا تو وہ ٹھیک تھی۔ اس نے صحیح دن اور عمر بھی بتا دی تھی۔ کیٹی کہتی ہیں جب وہ 4 سال کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اس نے مجھ سے کہا تھا ایسے ہمارے پڑوسی کو ایک پیغام دینا ہے، اس کا شوہر کینسر کی وجہ سے مر گیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اسے رونے دھونے سے منع کرے کیونکہ اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب شروع میں اس نے ایسی باتیں سنانی شروع کی تو میں نے اسے ایک بچی کی باتیں سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر جب وہ مسلسل یہ سب کہتی رہی تو مجھے یقین آ گیا کہ اسے ایک خدا کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے اور وہ واقعی روحانی قوت کی حامل ہے۔ وہ اکثر محسوس کرتی تھی کہ اسے کی نانی اسے پیار سے سہلا رہی ہے، لیکن اسے کچھ برے تجربات بھی ہوئے۔
हमारे पुराने घर में वो मुसलसल कहती थी कि इसने एक लड़के को देखा है और फिर इसने सीढ़ियों से ऊपर जाने से इनकार कर दिया। वो खड़े होकर चीखती और कहती रही कि ये लड़का मुझे अपने पास से गुजरने नहीं दे रहा और मुझे डरा रहा है। अब एलिस की उम्र 11 साल है। वो कहती है कि अब मुझे बहुत कम चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी परदादी को देखा था। मैं खुद को अपनी नानी के साथ ज़्यादा महफूज महसूस करती थी क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे इनसे ज़रा भी डर नहीं लगता था। इसके अलावा मुझे वो बच्चा भी अच्छी तरह याद है और इसकी सालगिरह भी। लेकिन जब मैं किसी अजनबी को यानी किसी नए चेहरे को देखती हूँ तो खौफज़दा हो जाती हूँ। लेकिन ऐसे लोग ज़रा कम दिखाई देते हैं। इस दौरान बाद रूहें और ख़ास तौर से छोटे बच्चों की रूहें ऐसी भी दिखाई देती हैं जिनसे डर नहीं लगता। रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट के डॉक्टर स्टीवन वेस्टगार्थ, जो एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट और कंसल्टेंट हैं और डायरेक्टर भी हैं, इनका कहना है छोटे बच्चों में ऐसा बिहेवियर नॉर्मल है। बच्चों की तसव्वुराती दुनिया लामहदूद होती है और इस दुनिया के वो समाजी और मादी कवायद व ज़वाबित भी नहीं होते जैसे बालकों की दुनिया के होते हैं। बहैसियत एक वालिद के मैं भी अपने किसी ऐसे बच्चे के लिए फ़िक्रमंद नहीं होगा जो ऐसे तजर्बात से गुजर रहा हो। मेरी नज़र में तो ये मुस्बत चीज़ें हैं क्योंकि इनसे बहुत वाज़िया और रोशन तसव्वुरात का पता चलता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि जैसे जैसे बच्चा नशोनुमा पाता है तो उसका दिमाग भी डेवलप होता है। डॉक्टर स्टीफन कहते हैं कि इनके ताल्लुक ऐसे किरानों से रहे हैं जिनके बच्चों के साथ ऐसे केस पेश आए, मगर वो ये भी कहते हैं कि ये लोग बहुत पहले से ही रूहानी अकायद के मालिक थे और मौत की बाद भी ज़िंदगी पर यकीन रखते थे। तो दोस्तों, यकीनन ये स्टोरी सबसे अलग और अछूती जगह होगी। आपने रूहों, बदरूहों और चड़ेलों की कहानियाँ तो सुनी होंगी, लेकिन छोटे बच्चों का मरे हुए लोगों से मिलना आपने यकीनन पहले कभी नहीं सुना होगा। मज़ीद दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए उर्दूपीडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।